Hiers everyone, it's Macy, a good jogger in Batu Leyte. Padulin mi sa market guys, palit pang ulam for this afternoon. Wow! Before pa ta maabot sa Kaysata with sister-in-law. Laban dong. So nice. Lapit na pala sa'yo. Ay, sa market pala. Unya, abot na mi. Tamang lakad lang din. Pang-exercise yun, buntit. Laban sa init. So, fast forward. This is it na. Nakabili rin. Nihapit mi guys, kay barato na o, diba? Banana kayo dyan. O, diba? Ang saya ay for the good. Pauwi na kami guys, ay success. Bye-bye.